السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. لدينا الصفحة 43 la page 43. Je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. Je lis et j'écris. On a la cinquième question ici. Lis les syllabes et les mots. Lis les syllabes et les mots. اقرأ المقاطع والكلمات. On a ici les syllabes. Je vais lire les syllabes. Si. Alors, ek avec Y. نقراوها. Si se prononce si. Ek avec Y se prononce si. عندنا ek مع هاد des voyelles soit E bien I bien Y. راح نقراو في هاد الدرس. هنا اك تولي تقرا اس، تولي تقرا بحال اس اس. Voilà. Alors, ek avec E, se. Ek avec I, si. Et ek avec Y, si. كما عندنا هنايا si. فوقاش كنقراوها اك ملي كتكون لنا ملي كتجي مع A ou bien O ou bien U. هنا في هاد الحالة كنقراوها بحال هكا. Alors ek avec A, K. Ek avec O, Ko. Ek avec U, Q. Donc ici alors هنا عندنا si une bicyclette. Si une bicyclette. Pi un pyjama. Pi un pyjama. Li une lyre. Li une lyre. Ti un stylo. Ti un stylo. Voilà. Puis la sixième question. Lis le texte, puis coche vrai ou faux. Lis le texte, puis coche vrai ou faux. اقرأ هذا النص ثم ضع علامة على صحيح أو خطأ. Je vais lire le texte. Yves. Alors ها عندنا هنا Y قريناها I. Yves Y قراوها هنا. Yves est en Égypte avec son papa. Yves هذا واحد الطفل مشى لمصر مع باه. مصر معروفة بالأهرامات لي بيراميد ونهر النيل. Alors il est dans un navire sur le Nil. Il est dans un navire. navire هو هذا المركب هذا واحد المركب. sur le Nil. le Nil هذا النهر الواد نهر النيل. Yves admire les pyramides. ها هما لي بيراميد هنايا راهم يبانو لنا في الصورة. الأهرامات. Yves admire يحب الأهرام les pyramides. Son papa joue de la lyre. Son papa joue de la lyre. باه كيلعب على واحد الآلة الموسيقية هي عنده هنا في يديه. Alors on a ici quelques mots outils. الكلمات هنا مفتاح. en Égypte. en Égypte. في مصر. Yves est en Égypte. sur
sur le Nil. Sur هاي على النيل على نهر النيل. بحال إلا قلنا le livre est sur le bureau. الكتاب على المكتب. Dans un navire. Dans un navire. في المركب. Exemple, la gomme est dans la trousse. La gomme est dans la trousse. تعني في الممحات في المقلمة. Voilà, on passe vrai ou faux. On va cocher ici. Yves est en Égypte. Yves est en Égypte. هنا الجملة صحيحة. Yves est en Égypte. Donc on coche ici vrai. Il est dans un bateau. Il est dans un bateau. D'après le texte, il est dans un navire. Le navire هو le bateau. وهذا المركب هذا. Le navire ou bien le bateau. Alors, la phrase est correcte. Vrai. Yves joue de la lyre. Yves joue de la lyre. Le texte est là. Son papa joue de la lyre. Son papa joue de la lyre. Donc la phrase est incorrecte. La phrase est fausse. On faux. C'est son papa qui joue ou bien de la lyre. Voilà. La question numéro 7. Relie les dessins aux mots correspondants. Relie les dessins aux mots correspondants. أصل صور مع الكلمات المناسبة. Alors ici on a un lys, une pyramide, un navire, enfin un pyjama, un lys, voilà un lys. هي هاد الزهرة هادي. Une pyramide, هرم, une pyramide. Voilà le pyramide. Un navire. Le navire هو le bateau. Un navire, un bateau. On a ici un navire. Et enfin un pyjama. ملابس النوم. Un pyjama. Très bien. La question numéro 8. Écrit. اكتب. غادي نكتبو هنا لا لتر Y. alors Y كتطلع واحد وكتنزل بزوج. فوالا كتطلع بوحدة كتنزل بزوج. فوالا. une pyramide. alors U هنا ماجيسكول كتطلع بثلاثة. une pyramide. P حتى هي كتنزل بزوج بحال Y بزوج حتى هي. غا ميد. دي كتطلع واحد زوج ونص كنزل بزوج ونص. ان بيجاما. عندنا هنا ان هاد او هادي راه ماجيسكول ثلاثة كتطلع بثلاثة. ان بي كتطلع واحد وتنزل بزوج. إيكغيك حتى هي تنزل بزوج. جي حتى هي تنزل بزوج. بيجاما. القياسات راه مهمة باش نكتبو كتابة صحيحة. أو لا فراز
Yves a un joli stylo. Yves. عندنا هنا Y راه تا هي ماجيسكول. Y ماجيسكول كطلع بثلاثة. كنبدي هنا نحسب واحد جوج ثلاثة. كتنزل بزوج. Yves a un joli جي تنزل بزوج. ال طلع ثلاثة. جولي ستيلو. تي تا هي طلع زوج واحد زوج ونص بحال دي. ستيلو. إيكغاك تنزل بزوج. ال ثلاثة. Et enfin O. Voilà.